اني هنا حطيت exercice بتاع vocabulaire. اما avant d'entamer l'exercice de vocabulaire باش نحاولوا نفسروا معناها qu'est-ce qu'on entend par la liberté يا شيماء. كي نقول اني liberté معناها انت tu vas essayer d'introduire le thème مثلا مش تقول on va essayer de présenter le thème باش نعملوا une présentation du thème ou en même temps في البريزونطاسيون du thème هذه on va essayer de se rappeler معناها beaucoup de détails باش نحاولوا نتذكروا شنو اللي يلزمني نشدوا كي نخدم الموديول هذايا خاطر احنا اول حاجه معناها avant انه نخدموا على الكومبريهنسيون وانك تخدم على ليتود دو تكست وانك تخدم على اللونغ يلزم يكون عندك ساعه باجاج معناها باش تخدم به هيك ولا معناها il faut ان باجاج يلزمني نلقى ان ليكسيك. بالنسبه للتلامذه كيما انت دونك شيماء ولا كيما برشا تلامذه اخرين يبداو عندهم دي ديفيكولتي سيريوز في لي لونغ معناه هو اللي اوبليجي باش يبدا عنده ان سيغتان باجاج. اش معناه ان سيغتان باجاج؟ معناه يلزم عنده هكا شويه دي كونيسونس يحفظهم يلزموا معناه قبل دونك ما يبدا يخدم ان موديول دابرونتيساج يلزموا عنده عليه اون سيغتين كونيسونس. معناه ما تنجمش انت تخدم وانت ما تعرفش على شنو تخدم. قبل ما نتعلموا ليتود دو تكست وقبل ما نتعلموا كيفاش اون ريبون ا اون كيستيون دو كومبريهنسيون كل موديول دابرونتيساج قبل ما تخدموا حاول انك تبدا عندك عليه اون فيش هكا دو معناها عندك ان سيغتان دونك دي سيغتين كونيسونس عندك شويه معلومات عليه باش نجم تخدم. شيماء c'est bon, voilà. Bien. Je vais commencer directement par introduire le thème. Donc, il faut que l'élève ait certaines connaissances. مش حكاية عندي ولا ما عنديش ولا نفهم ولا ما نفهمش. هو الموديول d'apprentissage ديما احنا باش نكونوا عندنا des problématiques. C'est-à-dire des problématiques. احنا كي باش يجينا سوجي نتاع essai ولا texte étude de texte ديما في التكست مش نحكيو على ان بوين بريسي على الليبرتي فلا مش نحكيو على l'esclavage مش نحكيو على ان obstacle qui empêche les jeunes d'être libres مش نحكيو على l'arrestation مش نحكيو على emprisonnement مش نحكيو على les jeunes et la liberté. دونك عندنا هذوما يتسميو لي بروبليماتيك. معناها اي تكست واي سوجي ديسي باش يكون فيه اون بروبليماتيك باهي اني كيف باش نفهمها البروبليماتيك يلزم يكون عندي ان سيغتان باجاج. شنو هو لو سيغتان باجاج؟ يلزمني دابور جو كومونس بار كومبروندر qu'est-ce qu'on entend par le mot liberté. Le mot liberté dans le langage courant معناها dans le langage courant j'essaie de vous donner quelques idées pour retenir. Donc dans le langage courant vous pouvez écrire en même temps que moi. Dans le langage courant la liberté est quoi? La liberté est une notion très simple est une notion هو مفهوم simple على الآخر est une notion très simple bien et très claire. Mais qu'est-ce que la liberté? Qu'est-ce qu'on entend par le mot liberté? Je viens de dire que voilà ايش معناها الحريه؟ ايش معناها اني je suis libre؟ ايش معناها je suis libre؟ هي l'absence des contraintes. c'est l'absence des contraintes. معناها ما فماش des contraintes. c'est l'absence des contraintes. معناها كي نقول اني je suis une personne libre c'est-à-dire je n'obéis pas à des contraintes. تقولي انت مدام qu'est-ce qu'on entend par les contraintes؟ ايش معناها les contraintes؟ qu'est-ce qu'on veut dire par ايش معناها les contraintes؟ oui العراقيل هما كل ما ينجم يكون عراقيل. معناها les contraintes هما les obstacles. donc on entend par les contraintes خليني نفسر لك. donc on entend par les contraintes. Donc, on va toujours avoir un texte qui parle de ces contraintes, qui parle des obstacles, qui parle donc de ce qui empêche les gens de vivre librement. Donc, on entend par les contraintes les obstacles. Donc, il faut retenir le lexique. On entend par ça les obstacles. On entend par ça les embûches. On dit également les embûches. Les obstacles et les embûches. كيف obstacle ولا embûche c'est la même chose. معناها هما الحواجز donc les obstacles ولا les embûches qui
qui retenez surtout خاطر lexique حاجتك بيه معناها les qui entravent je معناها qui entravent معناها qui empêchent les gens d'agir librement. Donc c'est tout ce qui nous empêche d'agir librement, qui entrave la liberté. Qui entrave la liberté de quoi? La liberté d'agir, que tu fais des actions, la liberté d'agir et la liberté de penser. Et de penser. Voilà, d'une manière générale, qu'est-ce qu'on entend par donc le mot liberté. La définition, elle est très simple. D'une manière générale, c'est une notion très simple, très claire. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas libre, c'est-à-dire je suis incapable, je pense et j'agis librement. Donc, on entend par les contraintes, les obstacles, les embûches qui entravent la liberté d'agir et de penser. Je crois les madame, les contraintes. Quelles sont les différentes contraintes? Donc, on va poser la question. Quelles sont les contraintes? Quelles sont les contraintes? Quelles sont les diverses contraintes qui peuvent nous empêcher d'agir librement? Quelles sont les diverses contraintes qui nous empêchent, qui peuvent nous empêcher d'agir librement. Donc, qu'est-ce qui peut nous empêcher d'agir librement? Librement. Très bien, allez-y. Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'agir librement? Vous pouvez écrire, Mariam, si tu es donc incapable d'intervenir directement, comme tu n'as pas de casque ou bien comme tu n'as pas la possibilité d'intervenir en direct. Ou bien, qu'est-ce qui vous empêche d'agir librement? Les contraintes, les problématiques des textes. Les contraintes اللي مش نحكيو عليهم تو les embûches هذوما les obstacles هما هذم اللي مش يكونوا الاشكاليات اللي مش يطرحوا في les sujets d'essai ou في les textes de compréhension. Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'agir librement? Qu'est-ce qui vous je ne sais pas, qu'est-ce qui vous empêche d'agir librement? Qu'est-ce qui ne permet pas à une personne d'agir ou bien de penser librement? On commence doucement. Qu'est-ce qui peut nous empêcher? Est-ce que tu as une idée? Qu'est-ce qui vous empêche d'agir librement? On peut parler de quoi, مثلا? On peut parler de l'autorité parentale. C'est-à-dire parfois, on a des parents très autoritaires au point que cette autorité se transforme en quoi? L'autorité parentale, si vous voulez, je vais ajouter un adjectif, l'autorité parentale excessive qui peut se transformer en quoi? Qui se transforme parfois en tyrannie, se transforme parfois en tyrannie. Je معناها tyrannie. معناها مش تولي فيها dictature معناها فيها absence totale de liberté. La tyrannie هو الحكم المطلق معناها في السياسة. C'est le despotisme, c'est la dictature. Donc parfois des parents font excès dans l'autorité. Ils sont tellement sévères qu'ils étouffent leurs enfants. Donc, l'autorité parentale excessive se transforme parfois en tyrannie et étouffe l'enfant, et par conséquent, il devient un enfant déséquilibré, etc. L'autorité parentale. Quelles sont les autres formes d'abord de contraintes? Quelles sont les diverses contraintes ou les divers obstacles ou les divers, donc, si vous voulez, moyens qui nous empêchent de vivre librement aussi? Il y a également, à part l'autorité parentale, on passe maison, l'éducation, نمشيو la société. Qui نحكي في société, qu'est-ce qui va m'empêcher d'agir librement? Ce qu'on appelle le conformisme.
le conformisme. Je répète encore une fois pour mieux expliquer, pour expliciter. Oui, les lois, les lois, c'est au sein de la société, mais également quand on parle de quoi? Quand on parle du gouvernement, de l'État. Les lois, هما القوانين. Des gens qui pensent que les lois, si vous avez vu il y a un petit support de Montesquieu quand on introduit le thème, le support de Montesquieu montre que les lois sont sécurisantes. بالعكس معناها هو يقول إنه les lois elles assurent notre sécurité. معناها تخلينا نعيشوا en sécurité. Les lois هما le contraire معناها كي توجدوا des lois il n'y a pas d'anarchie ما فماش فوضى. Donc les lois organisent la société. فما شكون يقول لك les lois إذا كان ما فماش mobilité sociale معناها ما يتبدلوش ديما deviennent de vrais obstacles, deviennent de vraies embûches, deviennent de vraies contraintes. Et comme ça, on ne peut pas vivre librement. Donc, نحاول في ساعة نلخصلكم شوية. Donc, فما le conformisme. شو معنى conformisme؟ معنى أني كي نعيش في وسط مجتمع je suis obligé باش نكون كيفو. معنى je dois me conformer. معنى se conformer, faire comme. Se conformer à quoi? Se conformer au groupe. لهنا نحكيو على les traditions وعلى les coutumes وعلى les habitudes وعلى les mœurs. فهمت؟ نحكيو على les mœurs العادات والتقاليد بصفة عامة. les traditions les habitudes sociales معناها les coutumes نفس السens presque les coutumes donc peuvent représenter un obstacle. Donc, احفظوا الكلمات s'il vous plaît. عندنا l'autorité parentale تنجم تكون contrainte. عندنا le conformisme ينجم يكون une contrainte. De quoi on peut parler également? Je vais prendre ce que votre camarade elle vient de dire. On peut parler également des lois. Les lois peuvent représenter des obstacles. Pourquoi? Car on est obligé, donc au sein d'une société, je préfère garder les mêmes couleurs pour ne pas, donc au sein d'une société, on est obligé comme citoyen, comme citoyen, tu es obligé, puisque tu es un citoyen, on est obligé comme citoyen, de faire quoi? D'obéir. Retenez les verbes, on dit obéir. On dit également d'obéir à, on dit se plier à. Tu te plies, se plier à. Ou bien on dit également se soumettre à. On est obligé de se plier, on est obligé d'obéir, on est obligé de se soumettre à quoi? On est obligé de se soumettre, ici j'ai mis à, mais bien sûr, on va mettre au pluriel, de se soumettre aux lois. Donc, l'individu, il est obligé. Je vis dans une société pour éviter quoi? Quel est le mérite des lois? Quel est le mérite de loi? شنو هي الحاجة الإيجابية متاع اللوا? Donc, le mérite des lois, pourquoi tu es obligé? droit. معناه كي يبدا فما قانون أي شنو يصير؟ معناه فما قوانين معناه le mérite des lois إنه موجودين des lois, le mérite de la présence des lois. إنهم les lois sont sécurisantes معناه les lois يخليوك تعيش في sécurité. Les lois sont sécurisantes مش يحميك خاطر كي أنت تطبق القانون الآخر زاد يطبق القانون معناه باش نعيشوا الناس كل en sécurité. صحيح نجم اني مانيش موافقه عليه القانون هذايا لكن لو فيت انه الناس كل مش تطبقوا دونك باش نحترموا بعضنا او موان فما ان مينيموم. دونك لو ميريت دي لوا انهم لي لوا سون سيكوريزانت ويخليونا نتفاداو شنوما اي سوبوز ا نعاود راهو هذا الكل ليكسيك انت حاجتك بيه معناها s'oppose à l'anarchie. L'anarchie هي الفوضى.
s'oppose اي معناها باش يولي فما انارشي هي الفوضى. دونك هذا هو احنا اللي نحبوا نعرفوه. دونك نعاود انت كي يبدا انت tu vis dans une société s'il vous plaît pour comprendre. Et je suis obligée parfois d'obéir à des lois. هيك ب وقتاش احنا si on refuse des lois والا on va se rebeller معناها se révolter باش نثوروا على les lois هذوما. parfois خاطر les lois sont injustes زاده. parfois les lois ne sont pas à l'origine de l'égalité sociale. Parfois, les lois s'opposent à l'égalité et à la justice sociale. Donc, je vais mettre ici, et si, donc on se révolte, et si on se révolte contre les lois, on se révolte contre les lois, contre certaines lois, je m'en couche les lois, بعض القوانين. Si on se révolte contre certaines lois. بربي احفظوا الكلام معناها خاطر فما beaucoup de lexique نقولوا on se révolte نثوروا والا qu'est-ce qu'on dit زاد on se révolte ou bien ننتفضوش qu'est-ce qu'on dit en français تنتفض كما معناها ديما احنا نقولوا مثلا في تونس ما وقعتش ثوره وقعت انتفاضه معناها العباد خرجوا وحدهم spontanément معناها انتفضوا ضد حكم معين و ils ont voulu donc instaurer معناها حبوا يحطوا la justice sociale etc. donc نقولوا s'insurger نقولوا زادا aussi le verbe se rebeller. علاش قلت لكم il faut retenir le maximum. donc je vais mettre les autres verbes. On dit également s'insurger. juste فما شويه différence ما بيناتهم في المعنى. ما تعرف اللغه الفرنسويه ما تلقاش دي مو بالضبط سينونيم معناها فما دي مو دو سونس équivalent. نقولوا donc s'insurger. نقولوا aussi je vous mets tous les verbes pour les retenir. attendez هكا s'insurger. نقولوا aussi je veux que vous reteniez le maximum de lexique surtout انه الحصه هذه حبيتها تكون حصه معناها نتاع vocabulaire. نقولوا زاده se rebeller. se rebeller. نقولوا se معناها se soulever حتى se soulever on peut le mettre. attendez غنحلوا la collade. se rebeller ونقولوا se soulever. se soulever contre certaines lois. donc si on se rebelle, si on se soulève, si on s'insurge contre certaines lois, c'est parce que elles sont comment? c'est parce qu'elles s'opposent à quoi? s'opposent à la justice et à l'égalité sociale. s'oppose à l'égalité, la justice sociale. Voilà. Bien. À part معناه احنا هناش حاولنا نعمله حاولنا انه on essaie d'introduire le module. نعاود راهو علاش il est nécessaire de retenir le maximum à propos de n'importe quel module. أصل انت عندك مثلا 4 modules d'apprentissage. اني نوتي في حالة في الفرنسي il faut vraiment que j'améliore ma note. معناه en dépit de la section مهما كانت السيكسيون متاعي اللغات حاجتي بيهم باش ننجح اولا وثانيا من بعد في l'orientation معناها il est indispensable معناها pour un élève de baccalauréat de ne pas avoir une bonne note ب. يعني باش نقول اني كنت ناخذ في واحد ماذا بيا نولي ناخذ 5 و6 ناخذ 5 و6 ماذا بيا ناخذ 8 ناخذ 8 ماذا بيا ناخذ 10 ناخذ 10 ماذا بيا نوصل ناخذ 12. دونك كيفاه باش نتحسن معناها هو معناها مانيش نقول لك اني تو راهو في لي سيونس هذوما اني باش نعمل لك فورماسيون باش نرجعك معناها لكن معناها باش نحاول نعاونك لو ماكسيموم نوريك كيفاه تفهم الخدمه معناها يكون ذكي معناها بما انك انت واخو شعبه علميه سي كو عندك دي كاباسيتي باش تفهم برشا حاجات. باهي اش معناه؟ معناه اني يلزمني نعرف شنو هما لي زاستوس اللي يخليوني ناخذ النوت. اول استوس مهما كان المحور ابدا ديما احط روحك باجاج معناها
اعطي لروحك لو ماكسيموم دو كونيسانس ابروبو دو موديول. ب ريت كل كلمه اني حطيتها لك تو نجم تكون هي سوجي نتاع ايسي، معناها اني نجم نجيب لك دوفوار يحكي على لوتوريتي بارونتال وكيفاش هي elle empêche un jeune de vivre librement. مثلا هذا يذكرني في باك 2014.